Bonjour, Romain Lafont, journal de l'équipe. Une question pour Wilfried. Tu as marqué lors de la dernière journée une frappe de 35 mètres. Il y a eu aussi la saison dernière ton genre de sombrero contre le PSG. Toi, c'est quoi pour toi le geste le plus fou que tu aies tenté sur un terrain ? D'abord, bonsoir, merci. Je pense qu'il n'y a pas de geste fou que j'ai. Mais je fais sans le casque ou avec le casque? You can speak in French. Speak French. Okay. C'est mieux. C'est bon? C'est bon? Oui. Ok. Je pense comment je peux dire, je pense que ça me vient comme ça, c'est de l'instinct. Il y a des gestes, il y a beaucoup de gestes que j'ai tentés qui m'ont réussi. Et contre le PSG, ça m'est venu comme ça, j'ai tenté et ça m'a réussi. À l'entraînement, je ne le fais pas, mais après les entraînements, je pense que je tente quelques gestes qui me réussissent, mais en match, je le fais pas comme ça. Comme je suis défenseur, j'aime pas prendre ce genre de risques. Donc, je pense pour le PSG, ça m'a bien souri et je suis content. Bonjour, Luc Henderson pour Get French Football News. Wilfried, depuis ton arrivée ici d'Italie, en fait, on a l'impression que en fait, vous montez en puissance. Est-ce que vous avez senti que vous avez, depuis votre arrivée ici à Monaco, vraiment monté en puissance? Merci. Merci pour la question. Ouais, je pense que j'ai beaucoup progressé avec le nouveau coach qui est là, qui nous fait beaucoup travailler. Et je pense que mon passage à Monaco, ça me fait beaucoup progresser, pardon. Et là, c'est une continuité. Le groupe se passe bien, il y a une bonne ambiance et je suis content. Wilfried, Vivien Salaire du journal Nice Matin. Tu as connu le championnat italien, tu y étais encore il n'y a pas si longtemps. Vu de France, on dit souvent que c'est un championnat assez au point tactiquement, avec des équipes bien organisées. Justement, vous affrontez une équipe italienne. C'est quoi pour toi les qualités de ce championnat et particulièrement de cette équipe? Ouais, c'est un championnat difficile. La France aussi, c'est un très bon championnat. Et retrouver un club italien, c'est vraiment bien parce que Bologne, c'est une équipe qui joue au foot, qui joue bien au foot, qui sont tactiquement, ils sont prêts. Nous aussi, on a les ressources à Monaco, on a des très bons joueurs qui débutent une bonne saison actuellement. Et je pense que demain on fera ce qu'il faut. Bonjour Wilfried, Christopher Roux aussi pour Nice Matin. Il y a eu 2 défaites sur les 2 derniers matchs. Je voulais savoir un peu comment le coach avait réagi, qu'est-ce qu'il a pu vous dire. J'imagine qu'il y a forcément une réaction qu'il attend, et vous aussi. Comment ça s'est passé depuis la défaite contre Angers? Explique-nous un petit peu. Merci. Ouais, c'est 2 défaites que je pense difficiles à digérer parce que c'est 2 défaites consécutives. Après, je pense que le coach il nous a beaucoup parlé, il nous a motivés de ne pas baisser les bras, de continuer à travailler. Le match de demain, on l'a bien travaillé, même si on n'a pas eu assez de temps pour le préparer. Mais je pense qu'avec le peu de temps qu'on a eu, il nous a fait beaucoup travailler. Et on verra ça demain, comment ça va se passer. Oui, c'est normal parce que je pense que c'est un coach rigoureux qui aime beaucoup travailler. Et avec les mots qu'il nous a donnés, les mots qu'il nous a dit, franchement, je pense que demain ça va réveiller le groupe. Ton ancien sélectionneur, Patrice Baumel, qui te salue, me disait... quand on le voit, on se dit wow, c'est un colosse et tout. Et puis quand on le voit jouer, on a l'impression que techniquement que c'est un joueur d'1m75. T'as l'impression, toi, d'être plus technique que les autres joueurs de ton gabarit? Non, même pas. Je pense que c'est un joueur normal comme
comme tout autre, je pense j'essaie de me perfectionner tous les jours, à chaque entraînement. Je pense que je le fais bien actuellement. Wilfried, bonjour au fond. Michael Lefebvre, la chaîne L'équipe. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ce match est très important pour vous, après justement donc, les 2 défaites en championnat, et puis surtout dans l'optique de se faciliter la tâche pour une qualification, parce qu'avec une victoire, vous serez à 10 points et quasiment déjà qualifié? Je pense que tous les matchs sont importants. Et les deux défaites d'affilée que nous avons fait, vraiment, ça arrive, c'est le foot. Je pense que le match de demain, si on arrive à battre cette belle équipe, ça va nous remonter un peu le moral pour les prochains matchs qui viennent du championnat ou de la Ligue des Champions. Et je pense que le match de demain, on va bien l'entamer. Je pense que ça va bien se passer. On ne va pas se projeter maintenant. Je pense qu'on va prendre match par match et on verra comment ça va se passer. Benvenuto a Bologna e bentornato in Italia. Ti chiedo appunto se continui a seguire, anche se da lontano, non lontanissimo, il calcio italiano e se magari senti ancora qualche tuo ex compagno del Torino, se guardi il Torino. Grazie. Sì, grazie. Sì, certo. Guardo un po' il calcio dell'Italia, guardo ancora un po' Torino. Conosci qualche amici a Bologna come De Silvestri. Penso che domani sarà una partita difficile, come una bella squadra, ma noi sappiamo che abbiamo lavorato bene tutta la settimana, quindi domani sarà una partita difficile e sono contento di tornare in Italia. Segui il Torino? Qualche volta sì. Prego. Buonasera, vannizagnoli.it, sportsenators.it e altro. Chiedo intanto quanto c'è di italiani al seguito del vostro club. Il club è di confine, se ci sono italiani che vengono allo stadio. Che cosa hanno lasciato, se qualcosa hanno lasciato nella memoria collettiva, gli italiani che sono stati nel vostro club, quindi Marco Di Vaio, Francesco Guidolin, Claudio Ranieri, e se vi andasse un qualcosa sulla grande proprietà, su una proprietà che ha portato il proprietario, che ha portato il Monaco dove sappiamo adesso, un identikit, insomma, le emozioni per avere quel tipo di proprietà straniera così importante. Grazie. I try to give a good answer. Good evening, everybody. Yes, lots of Italians have, I think a good history in Monaco. Also Marco Simone, he was also a former player and coach. Claudio Ranieri, for sure. Now I'm also a coach, and there were lots of famous Italian players. They played for Monaco. They have a good history, and especially also Claudio Ranieri. And also one time I met Marco Simone. I played against him when I was a player in Austria in the Champions League against AC Milan. And he's a really famous one and a really nice and a humble person. So, but the whole history, the entire history of AS Monaco is Italian players. So sorry, I joined the club since last year, and I try to be more the coach for the future. Une question pour Wilfried. On parlait de tes progrès depuis que tu arrives à Monaco qui sont bien visibles. Dans ce qui peut être éventuellement amélioré vu de l'extérieur, est-ce que toi aussi tu le constates? On a l'impression que des fois tu veux passer vite devant ton attaquant, gagner le duel et peut-être faire des fautes ou autre, alors que tu pourrais peut-être plus le cadrer ou l'enfermer. Est-ce que tu as l'impression un petit peu de te presser pour gagner le duel avec ta présence physique, au lieu des fois de prendre un peu plus le temps pour gagner le duel de manière un peu différente? Est-ce que tu vois cette chose-là aussi dans ton jeu? Pas vraiment, parce que je pense que ça dépend des attaquants que j'ai en face. Et j'essaie de vite m'adapter aux joueurs que j'ai en face. Après, je pense que c'est des trucs qui se corrigent, qui s'améliorent. Et je pense que ça se travaille.
Good evening, Coach. I just wanted to speak about the news. Obviously, Denis Zakaria is going to be out of this game as well. How big is his absence? We've seen the last 2 games with him not being there, that it's maybe caused a few difficulties in the balance of the team. Would you agree? Yes, for sure we miss Denis Zakaria, but it is too easy for me to say when he's not on board and he's not on the pitch we can win a game. So it makes no sense to talk about this. For sure, I think he will be back maybe the next game against Strasbourg, but for tomorrow we will miss him again. But without Denis Zakaria, I also be totally convinced about our team that we can do a really good game tomorrow night against a good team, Bologna, and we will see how we can manage it when he's not on the pitch tomorrow. Bonjour coach. L'équipe de Bologne a gagné pour la première fois depuis 7 mois à domicile sur le dernier match contre Lecce. Est-ce que ça peut changer une dynamique? Est-ce que vous pensez à jouer contre une équipe remontée, on va dire? First of all, for me, Bologna has a really good team. Fantastic season last year. They joined a new coach, an experienced coach, Italiano. He won the Conference League with Fiorentina, very experienced one. They have a clear idea of football, lots of man marking. They have really good single player with Orsolini and Doye. Also for me, Freule is they're what can I say? Their playmaker from the back, as a number 6. He's a very experienced player also. I know since he was in Atalanta. Yes, the victory against Lecce, I think they give the team a big confidence. But it's a dangerous team. Lots of good single players, clearly idea of football. But also I'm totally convinced about our team that we can be tomorrow really a big opponent. Bonsoir coach. Comment vous avez fait pour justement relancer votre équipe sur les quelques jours que vous avez eu pour préparer le match? Quel a été votre discours, tout simplement? Merci. We were really angry about our game against Angers, and we cannot compare the defeat against Nice and the defeat against Angers, because there are 2 different reasons why we lost these games against Nice. Okay, when we played 11 against 11, we were really dominant on the pitch. After the red card, we struggled a little bit, and against Angers, especially the first half, we missed everything in what we do really well. With the pressing, with our transition, with the attention of working in both directions, offensively and defensively, we missed a lot in this game. And the defeat was really a strong one, because no one expected this. But we did our part of this defeat, because we played really bad in the first half, and we had a good analyze with the team. And now tomorrow it's another game, it's another competition, and we are coming here to Bologna with 7 points out of 3 games, and also our huge goal is tomorrow leaving Bologna also with points. Good afternoon, coach. Elias Benseguir was starting almost all the games on the beginning of the season. He was out after halftime against Belgrade. Elias Benseguir. Yeah. He was starting almost all the games, and since you put him out at the halftime against Belgrade, he didn't start the last 2 games. Is there something that annoys you in what he does recently, or is this a physical matter? Because it's the first time that you leave him on the bench for 2 games straight.
Yes, this is his first season. That he's in the beginning of the season. He's in the squad. He trained the entire preparation, and also you can imagine he's 19. He's selected all the time for Morocco. He did lots of games. He felt a little bit of fatigation, so we have to protect also Elias Benzigir, and it makes no sense. We have our squad is not so huge, so we have to protect also the players in the right moment to give them some breaks and that they can better recover. And Elias Benzigir now, I have the feeling he's in a better physical shape, but also he's complaining a lot about the trips, the traveling, the games, and we have to be careful about our young players. That's the reason why he's not always in the starting 11. Bonsoir coach, une question pour vous. Dans le match de demain, alors même s'il y a des blessés, il y a 3 joueurs suisses de chaque côté, ce qui est assez rare dans des très bonnes équipes européennes. Vous qui avez entraîné dans ce championnat et qui en connaissez certains, à Monaco évidemment et même à Ebischer avant je crois, qu'est-ce que vous voyez par rapport à ça? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une progression du football suisse? On le voit sur les résultats de l'équipe nationale. Est-ce que ça vous marque? Ouais. Sur le match de demain entre Bologne et Monaco, il y a 3 joueurs suisses de chaque côté. Il y a des blessés, mais en début de saison en tout cas. Certains disent que ça montre des progrès du football suisse. Et je vous pose cette question parce que vous avez entraîné dans ce championnat. Est-ce que vous aussi vous constatez le fait que les footballeurs suisses ont plus de place dans des bons clubs européens? Yes, first one player is Michel Ebischer. He was my player in Young Boys Bern when I was coach there, and we have also with Philipp Köhn, with Breel Embolo and Dennis Zacharias, 3 Swiss international. Yes, it's a small country, but with lots of quality. Also similar than our country in Austria. Similar small country, but lots of good players. And yes, they do it really well. And I think about that. Bologna is happy with their 3 Swiss international. Also, we are in Monaco. We are happy with our 3 Swiss international. And yeah, you saw it also in the Euro. They can be a really really strong team. Coach, est-ce que après la défaite contre Angers, dans le management, ça a un petit peu changé et que c'est peut-être la première fois où tu as été très, très dur avec ton groupe? Yes, it was a little bit different to some other defeats. Why? Because we missed a lot in the first half against Angers. For me, it was more a little bit the mentality and the behavior of the player in this game. And Angers did it really well against us. This was in my head a little bit. It was too much. The defeat against Nice, yes, after red card, you can explain everybody, but against Angers, we missed a lot, and this is not the way we want to do. We are an ambition club. We have high goals, huge goals. And we cannot accept this performance in the first half. We have to respect it, yes, but we cannot accept this. And I think the team, they understand it right, because in the end, we cannot allow us to have a defeat against Angers in this with this performance. And this was it was a finger point from my side, but I hope the team do it well tomorrow. Sorry, I try again in English. Something as you like about the owner of the club. He changed the history of the club. And for per Singo invece chiedo cosa ha lasciato il Torino, cosa ha imparato da Walter Mazzarri, che è arrivato a un soffio, da un grande traguardo, ha portato il Chelsea al supplementare quando era al Milan. Quanto l'ha migliorata, se l'ha migliorata e se qualcun altro l'ha migliorata in particolare al Torino.
for me or for the player? About the owner, for you as you like. Something about the owner of the club. Verona. Something about the owner of the club. Sorry. The owner of the club. Why is he so important in the history of the club? Which club? Monaco. Monaco. Yes. Our owner. Yes, of course. Not about Saputo. About that name, Ribo. Yeah, our owner is in the club since 2011. He's the owner when they were in the second league. Then they promoted 2011. They won the title 2017 with Mbappe, with the coach, with Jardim, and he is really engaged in this club, and we have a good relationship to him because he's always not in the daily process, but he always wants to know everything, and he wants to have a club with our youth and our EDG. EDG is our elite development group. We have lots of big talents, and also he wants to see that the big talents also find the way from the youth to the pro team, and we do it. And I think he's happy, and but he's also really ambitious, and he have huge goals, and I hope we can achieve this. Pardon. Che cosa hai imparato da Mazzarri? Quello stato a Torino. Un grande allenatore. Chi è stato fondamentale per lei nella sua carriera? Sì, ho lavorato bene con lui. Quando sono arrivato sono molto giovane, sono arrivato 18 anni a Torino, quindi mi ha aiutato bene. Mi ha fatto giocare la prima partita, penso era qua contro Bologna. Veramente sono contento del lavoro che ho fatto con lui. Émilie Rousseau, je suis journaliste pour Monaco Info. Une question qui s'adresse à vous deux par rapport à l'ambiance. À quelle ambiance vous attendez demain? Toi, Wilfried, qui connaît bien le championnat italien, sachant qu'il y a 400 supporters qui vont venir de Monaco demain. Est-ce que c'est un facteur que vous prenez en compte également pour préparer cette rencontre? Pardon? Oui, bien sûr. Bien sûr. À Bologne, ils ont une super ambiance, ils ont un beau stade. Et je pense qu'on attend aussi les supporters de Monaco. On espère qu'ils vont venir nombreux nous soutenir. I expect good atmosphere tomorrow night here in Bologna after the victory against Lecce. I think they are back, and also for Bologna, I think it's a very, very important game in the Champions League. There is the fourth game, and they have 1 point, so for them it's very, very an important game. And for us, we are happy that you said 400 spectators from Monaco attend this match for us. They're always following us. It's very, very important for us that we have our spectators behind us, and I hope we can celebrate tomorrow with them. Merci beaucoup. Okay, merci.